በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በልጄ ሐዘን ሁላችሁም ስለተካፈላችሁ ስላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉም እኔ ሰበሩ ሌላ ምንም ልጄ ፍቅር ነው ያሳየኝ፣ ዮስዬ ፍቅር ነው ያሳየኝና ክበሩልኝ፣ ዓለም ላይ ያላችሁ ክበሩልኝ። አባቴ እድሜ ጤና ይስጡት። እርሶንም አመሰግናለሁ። አሜን። Erzpriester Meravi Tebeke, sehr geehrte Familie von Josef Melaku, liebe Lilly, liebe Mariam, liebe Anverwandte, liebe Kirchengemeinde. Wenn wir uns heute hier versammeln, gedanken wir an ein unfassbares Ereignis. Ein Kind tötet ein anderes Kind. ነስተብቆ በእንተ ሙታን ወካበን አስተበቁ ዘኩሎ ይዝ እግዚአብሔር አብ ለዚህ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለኖሙ አበዊነ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስውር ውሃ በማይረፍት ወየሀብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሠራ ዕለተ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ይክፈል በእንተ ነፍሰ ገብሮ እሁነ ዮሴፍ ገብረ እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀንም መሸሸጊያ ነው። ታቀለለ ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀለለ ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀልል ከዚህ ቀጥሎ ያው ሁልጊዜ የምታውቁት ነው። ለ40 ቀን መታሰቢያ ከታዘዘው ጸሎት ፍታት እናደርሳለን። ነስተብቆ በእንተ ሙታን ወካበን አስተበቁ ዘኩሎ ይዝ እግዚአብሔር አብ ለዚህ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለኖሙ አበዊነ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስውር ውሃ በማይረፍት ወየሀብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሠራ ዕለተ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ይክፈል በእንተ ነፍሰ ገብሮ እሁነ ዮሴፍ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ ገብሮ እሁነ ዮሴፍ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ እሁነ ዘለረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለኖ ገብረ እግዚአብሔር ያስካለ ማርያምን ነፍስ ማራ አቤቱ ያስካለ ማርያምን ነፍስ ማር አሜን። አምላክነ ዘኩሎ ትእዝን ስለከውን አስተበቋ ከበእንተ ለኖሙ አበዊነ ከመ ነፍሶሙ ታግዝ ውስተ መካን ወበመላእክት ወተሐብር አንሥኦ ሥጋሆሙ ወዘባቲ ሠራይ ከዕለተ በዘይትየሰው ተስፋ ከዘበሰማያት መንግሥተ ከክፈ
በእንተ ነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር በእንተ ነፍሰ አመትክ አስካለ ማርያም አቤቱ የአገልጋይን የገብረ እግዚአብሔርን ነፍስ ማራት። አቤቱ የአገልጋይን የአስካለ ማርያምን ነፍስ ማራት። አቤቱ የአገልጋይን የሕዝበ ወገኖች ሁሉ ነፍስ ማራት። አቤቱ የአገልጋይን የወልደ ዮሐንስን ነፍስ ማራት። የነፍሳቸውን መንገድ ነጻ አድርገህ ያለመከላከል ያለመቀኝነት በሚገባ ጊዜ ስጣቸው። ስጋቸውን ከነፍሳቸው ጋር አስተባብራ አስነሳ። መንግሥተ ሰማያትን አድላቸው። ስለ አገልጋዮች ከዚህ መሄድ እንጂ ሞት የለባቸውምና አቤቱ ይቅር በላቸው። አቤቱ የአገልጋይን የዮሴፍን የገብረ እግዚአብሔርን ነፍስ ማራት። አቤቱ የአገልጋይን የአስካለ ማርያምን ነፍስ ማራት። አቤቱ የአገልጋይን የወልደ ዮሐንስን ነፍስ ማራት። ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበውን በዋጋ ሰጥተህ አንተ እግዚአብሔር ለሚወዱ እንዳዘጋጀላቸው መጠን የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን መንፈስ ለቤተሰቦቻቸው ላክ። የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን መንፈስ ለቤተሰቦቻቸው ላክ። የሚያሳርፍና የሚያረጋጋን መንፈስ ለቤተሰቦቻቸው ላክ። ጠባቂ ሆነህ አድል። በክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ላንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ሁሉን የሚይዝ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ አባት ይህር እንዳግመኛን ማልዳለን። የሔዋን ጌታ የሙታን ሕይወት ተስፋ ለቆረጡት አለኝታ የተቸገሩትን የሚረዳ ኃጥአንን የሚያነጻ ሞትን ያጠፋ የሰይጣንን ወጥመድ ቆርክ ለሰው ትውልድ ሕይወትን የሰጠህ አቤቱ ወደ አንተ እንለምናለን፣ ወደ አንተ ምን ማልዳለን። ለዘላለም የማትሞት ነህ። የሕይወት ሳጥንም በአንተ ዘንድ ነው። በሃይማኖት ስለሞቱ ስለ ቀደሙ አባቶች፣ ስለ ጳጳሳት አለቆች፣ ስለ ኤጲስቆጶሳት፣ ስለ ቀሳውስትና ስለ ዲያቆናት፣ ስለ አንባቢዎችና ስለ መዘምራን፣ ስለ ደናግል፣ ስለ መነኮሳት፣ ስለ ሕፃናት፣ ስለ ባልቴቶቹና አባትና ስለሌለው ስለ አገልጋዩ ወንድማችን ስለ ገብረ እግዚአብሔር ነፍስ ስለ ዮሴፍ ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋዩ እህታችን ስለ አስካለ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋዩ ወንድማችን ስለ ወልደ ዮሐንስ ነፍስ እንለምንሃለን። ከወገኖች ለይተህ በእውነት በሚገባ ስለጠራቸው በዚህ ቦታም ስላሉ ሰዎች በለመለመ ቦታ በዕረፍት ውሃ ዘንድ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብም አጠገብ አሳርፍ። ስለ አገልጋዩ ልጃችን ወንድማችን ስለ ዮሴፍ ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋዩ እህታችን ስለ አስካለ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋዩ ወንድማችን ስለ ወልደ ዮሐንስ ነፍስ እንለምንሃለን። ዕረፍትን ለመስጠት ስልጣን ያለው አምላካችን እግዚአብሔር አንተ ነህ። ጸልዩ ስለ ሞቱ አባቶቻችን የጳጳሳት አለቆችና ስለ አባቶቻችን ጳጳሳት፣ ስለ አባቶቻችን ኤጲስቆጶሳት፣ ስለ አባቶቻችን ቀሳውስት፣ ስለ ወንድሞቻችን ዲያቆናት፣ ስለ አባቶቻችን መነኮሳት፣ ስለ ወንድሞቻችን ስለሆነው ስለ ሕዝቡ እህቶቻችንም ስለሆኑ ስለ ሴቶች ጸልዩ። እግዚአብሔር በመንግሥተ ሰማያት ነፍሳቸውን ያሳርፍ ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ዮሐንስ ክርስቶሳውያን ስለ አገልጋዩ ወንድማችን ስለ ገብረ እግዚአብሔር ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋዩ ወንድማችንን ስለ ወልደ ዮሐንስ ነፍስ እንለምንሃለን። ስለ አገልጋዩ እህታችንን ስለ አስካለ ማርያም ነፍስ እንለምንሃለን። አቤቱ የአገልጋይ እግዚአብሔር ነፍስ ማራት። አቤቱ የአገልጋይን የወልደ ዮሐንስን ነፍስ ማራት። አቤቱ የአገልጋይን አስካለ ማርያም ነፍስ ማራት። ከወገኖች ለይተህ በእውነት አንተ በሚገባ ስለጠራቸው በዚህ ቦታም ስላሉት ሰዎች እንለምንሃለን። ነፍሳቸውን በለመለመ ቦታ በዕረፍት ውኃ ዘንድ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ በመንግሥተ ሰማያት አሳርፍ። ወደ ብርሃን በሚመሩ መላእክትህ መሪነት በዘላለማዊት ማደሪያ ውስጥ ነፍሳቸውን አሳድር። ሥጋቸውን ትንሣኤ በሠራህበት በቀጠሮ ቀን አስነሳ።
የማይታበል ተስፋ ቅዱስ ቡሩክ እንደመሆኑ መጠን መንግሥተ ሰማያትን አድላቸው። ለአገልጋዮች ከዚህ ምድር እንጂ ሞት የለባቸውምና በድለውም የተሰውራቸው ቢኖር ሰው እንደመሆናቸው ይቅር በላቸው። ቸርና ሰውን ወዳጅ አንተ እግዚአብሔር ነህና በፊትህ ከኃጢአት ንጹሕ የሆነ የለምና በዚህ ዓለምስ እንኳ አንድ ሰዓት ቢኖሩ የነፍሳቸውን መንገድ ያለመከላከል ያለመቀኝነት አቅንተህ ስጥ። የሚያረጋጋና የሚያሳርፍ መንፈስን ለቤተሰቦቻቸው ላክ። በክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ላንተ ይገባል፣ ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ለነፍሰ ገብርከ ገብረ እግዚአብሔር ለነፍሰ ገብርከ ወልደ ዮሐንስ ተስሃላ ለነፍሰ አመትከ ወይመትከ ኩሎም ክርስቶሳውያ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ላይሶን ኪርያ 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 ላይሶን ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ሄር የባርመዲሹንሰ ሄር የባርመዲሹንሰ ሄር የባርመዲሹንሰ ኦ አይረብ ነዘብረከ አይደረሰ ገብረከ ዮሐንስ አይረን ነዘብረከ ማይትከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሶቻቸውን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ እንድታሳርፍልን እንበል። አቡነ ዘበሰማያት ስምከ ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀልል ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀልል ዘጌርተ ዳመን ወንድሄረን ዘጌርተ ትራወጌስተ ዘጌርተ ገለቤንስ ላይተር ደሳንትስ für Integration die Soziales der Stadt Dormagen. Wenn wir uns heute hier versammeln, gedanken wir an ein unfassbares Ereignis. Ein Kind tötet ein anderes Kind und hinterlässt untröstliche Eltern und eine bis ins Mark erschütterte
Gesellschaft. Das darf doch nicht sein, dass der Zusammenprall marktgeschütterte Gesellschaft. Das darf doch nicht sein, dass die Zusammenprall marktgeschütterte Gesellschaft, wie von Kulturen, von unterschiedlichen Lebenserfahrung damit endet, dass der Schwere sein Leben verliert. Welche Sicherungen normalerweise unser aller Leben in Deutschland ermöglichen, konnten nicht greifen mit der fürchterlichen Folge des Todes eines jungen Menschen, der nach Deutschland geflüchtet ist, um hier in Frieden und Freiheit leben zu können. Fassungslos mussten wir das tragische Ereignis, den durch nicht gerechtfertigten Tod eines jungen Josef zur Kenntnis nehmen. Tatsache können wir nicht ändern, so sehr wir das wollten. Unser Tun kann sich nur noch darauf konzentrieren, der Mutter unsere Empathie und unsere Unterstützung zu gewähren. Die Mutter hat ihren Sohn auf der Flucht aus Ägypten vor Verfolgung schützen können. Die Gefahren den Unmut der fast unendlich Wüstenwanderung haben sich bestanden und endlich Deutschland erreicht. Und hier am Ziel der Flucht bricht alles zusammen. Unser Glaube an einen gütigen, allmächtigen Gott wird hier auf eine harte Probe gestellt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So spricht der Psalmbeter in Psalm 22, Vers 2. Und dennoch können wir gemäß Psalm 117 sagen: Preist ihn alle Völker, denn seine Gnade und Weisheit waltet über uns in Ewigkeit. Wir folgen Jesus Christus, der immer wieder im Gebet sich zurückgezogen hat, und beten für das unschuldige Opfer, seine Mutter, für den Täter und die Eltern und für alle, die durch diese Tat mit Innersten erschüttert sind. Am Schluss: Liebe für alle, Liebe für alle, Hass für keinen, ፍቅር ለሁሉ ጥላቻ ለማንም አይሆን። አሜን። ከዚህ ቀጥሎ ዶርማገን ከተማ የቡርገማይስተሩ ተጠሪ የሶሻልና ኢንተግራሲዮን የሚለው አብሮ የመኖር ኃላፊ
የሆኑት ለበረንስ በመካከላችን ይገኛሉ። አሁን እርሳቸው ደግሞ ለሁላችን በተለይም ደግሞ ለውድ እናቱ ያላቸውን የሚሰማቸውን ይገልጹልናል። አሁን መልእክቱን እሳቸውን እንሰጣለን። Sehr geehrter Herr Erzpriester Meravi Tebeke, sehr geehrte Familie von Josef Melaku, liebe Lilly, liebe Mariam, liebe Anverwandte, liebe Kirchengemeinde. Wir sind heute hier zusammengekommen, um gemeinsam zu erinnern, zu trauern und um innezuhalten. Der Tod von Josef Melaku ist ein schreckliches Ereignis. Ein Ereignis, das uns erschüttert hat. Ein Ereignis, das uns bis heute sprachlos macht. Noch immer versuchen wir zu begreifen, was geschehen ist. Noch immer ist vieles aufzuarbeiten für die Familie, für die Menschen, auch im Stadtteil Dellhofen, wo Josef gewohnt hat, und für die Stadt Dormagen und für die Kirchengemeinden. Es ist schwer, Worte zu finden, wenn ein junger Mensch so plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Nichts kann den Schmerz der Familie wirklich lindern. Nichts kann diesen Verlust aufwiegen. Wir gedenken heute Josef, aber unsere Gedanken sind heute auch, und sie bleiben es, insbesondere bei der Mutter und bei der Schwester. Ihr Leid können wir nur erahnen, aber wir möchten, dass Sie wissen, Sie sind in dieser schweren Zeit nicht allein. Viele Menschen, das sehe ich heute auch hier, aber auch in Dormagen, in meiner Heimatstadt, fühlen mit Ihnen, trauern mit Ihnen und stehen an Ihrer Seite. Der Tod von Josef hat unsere Stadt tief bewegt. Die Betroffenheit war in der gesamten Stadt deutlich spürbar. Ebenso war und ist die Anteilnahme unglaublich groß. Sie zeigt sich in Gesprächen, in Gesten der Solidarität, in stillen Momenten des Gedenkens. Besonders sichtbar wurde diese Anteilnahme beim Trauermarsch und bei der Trauerfeier. Viele Menschen sind zusammengekommen, um ihre Betroffenheit auszudrücken. Viele haben gezeigt, wir lassen die Familie in dieser Situation nicht allein. Diese große Anteilnahme hat deutlich gemacht, wie sehr dieses Ereignis uns alle berührt hat. Es hat uns als Stadtgemeinschaft tief getroffen. Und gleichzeitig haben wir etwas erlebt, das mich persönlich tief bewegt hat und uns ein Zeichen der Hoffnung geben kann. Der Zusammenhalt in der Stadt Dormagen in dieser schweren Zeit war beeindruckend. Herausgreifen möchte ich an dieser Stelle einmal auch die Vereine im Stadtteil Dellhofen, im Stadtteil von Josef und der Familie. Sie haben in vorbildlicher Weise zusammengearbeitet und sind füreinander eingestanden. Sie haben organisiert, unterstützt, begleitet und Raum geschaffen für gemeinsames Trauern. Dieser Zusammenhalt ist nicht selbstverständlich. Er zeigt aber, was eine lebendige Gemeinschaft ausmacht. Füreinander da zu sein. Besonders dann, wenn es schwer wird. Dafür gilt allen Engagierten mein aufrichtiger Dank. Solche Momente erinnern uns daran, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten, füreinander einzustehen und einander auch beizustehen. Gerade nach einem solchen Ereignis bleibt vieles zurück. Fragen, Sorgen, Verunsicherung, Trauer. Es ist wichtig, dass niemand mit diesen Gefühlen alleine bleibt. Es gibt Unterstützungsangebote für Gespräche, für Begleitung, für Hilfe in diesen schweren Zeiten. Diese Angebote wahrzunehmen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern sie zeigt Stärke. Achtsamkeit füreinander bleibt auch über diesen Tag hinaus wichtig. Hinsehen, zuhören, ansprechbar sein, das kann schon sehr, sehr viel bedeuten. Josefs Tod erinnert uns schmerzhaft daran, wie zerbrechlich Leben ist. Aber er erinnert uns auch daran, wie wichtig Menschlichkeit, Zusammenhalt und Mitgefühl sind. Das, was wir in Dellhofen erlebt haben, ist Solidarität, die gegenseitige Unterstützung, das gemeinsame Trauern ist ein starkes Zeichen. Genau wie heute hier. Sie haben sich versammelt, um Josef zu gedenken. Diese Zuversicht, die dürfen wir bewahren. In Gedenken an Josef, im Mitgefühl mit seiner Familie. Josef, wir werden dich in Dormagen nicht vergessen.
Dankeschön. እንግዲህ መርሃ ግብራችንን ከዚህ ላይ ያለቀ ነው። አሁን አንድ ጊዜ እናቱ ወደዚህ ትመጣና ትንሽ ገለጻ ንግግር ታደርግልናለች። እናቱ እንግዲህ ብርታቱን ሰጥቷት እንድትናገር ያላት ፈቃድ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ በልጄ ሐዘን ሁላችሁም ስለተካፈላችሁ ስላላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ሳሉን እግዚአብሔር ውለታችሁን ሁላችሁን የሚመልሰው ዓለም ላይ ያለ አበሻ ሃይማኖት አልቀረው ሁሉ አመሰግናለሁ። በቃ በጥሩ ነገር ልመልሰው። ሌላ ምን እላለሁ? እባካችሁ ልጆች ያላችሁ ከኔ ተማሩ፣ ልጆቻችሁ ተማሩ። ልጅን ተበልቻለሁ፣ ብቻ ተማሩ። አመሰግናለሁ። ፋሲካዬ ስለ ሁሉም ነገር አመሰግንሻለሁ። አባታችን እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁንም ክበሩልኝ። ሌላ ምንም አልልም። ኢትዮጵያኖች አለን፣ ኤርትራኖች አለን፣ ሁላችሁም ከጎኔ ነበራችሁ። አመሰግናለሁ። ለጎረቤቶቼ ሁሉ ያው እስካሁን ባዶ ቤት አይደለም አሉ ጓደኞቼ ሁሉም ክበሩልኝ። ሌላ ምንም አልልም። ልጄ ፍቅር ነው ያሳየኝ፣ ዮስዬ ፍቅር ነው ያሳየኝና ክበሩልኝ። ዓለም ላይ ያላችሁ ክበሩልኝ። አባቴ እድሜ ጤና ይስጥልኝ። እሱን አመሰግናለሁ። ብርታቱን ይስጥሽ። የተወደዳችሁ ውድ ወገኖቻችንን እንግዲህ ብራኬ ካህኑ ይሰጡናል። ብራኬ ትቀበላላችሁ። ከዚያ አባላቱ ስሙን እንኳን ወደፊት እናወጣለን ከበላን በኋላ። ሁልጊዜ ሐዘንሽ ሐዘን የሚል ስም እንኳን ሊኖር አይችልም። ግን አንድ ቀን ደግሞ የደስታ ቀን ስለሚመጣ ይህ ስም አይደለም ሌላ ጊዜ እናገራለን። ግን አሁን ሐዘንሽ ሐዘኔ በሚል ስም የተዘጋጁ እህቶቻችን ጸበል ጸዲቅ ያቀርባሉ። ነፍስ ይማር እያላችሁ ምሳ ትበላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ከዳግም ሐዘን ይሰውረን። መቼም ሞት ለማንም አይቀርም። ነገር ግን እንደዚህ ካለ ሞት ግን እንደዚህ ካለ ሐዘን እግዚአብሔር ዳግመኛ አያሳየን፣ አያሰማን ግን